lagi bersih-bersih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Pada malam ini kita kembali bertakziah di rumah Bapak Birol Kural. Kural, yang mana kita beberapa minggu lalu orang tua daripada Bapak telah mendahului kita, yang bernama Bapak Mehmet Kural bin Usman, orang tua dari Bapak Birol Kural, yang wafat pada tanggal 14 Februari tahun 2025 dalam usia 88 tahun. Juga Ibu Hajah Eni Hasan binti Malun, orang tua daripada Hajah Yulita Hasan Kural. Salam tidak bosan-bosannya kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang mana firman-Nya bersabda bahwa kita termasuk umat yang dapat menjadi makan amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Qur'an, yang saya hormati Bapak Ketua Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah takziah yang berbahagia, tuan rumah yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, walaupun kita mendengar kabar duka, musibah, rasa syukur kita kepada Allah tetap. Karena apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan cobaan atau musibah kepada kita. Rasa syukur yang mendalam kita kepada Allah SWT atas segala nikmatnya kepada kita bersama. Nikmat jasmani, dengan mata kita melihat, dengan telinga kita mendengar, dengan kaki kita berjalan. Anggota tubuh kita ini saja itu dihitung-hitung tidak mampu kita menghitungnya. Kata Allah, jika kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, amalkan dan kita hadirkan kepada keluarga kita dan juga kepada anak kita. Untuk selanjutnya pembacaan tahtim tahlil, kita minta kepada anak kita dan doa nanti amdah. إلى طرد النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين
شيء لله له الملك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا على هذه النية أهل البيت ثم خصوصا إلى المرحوم محمد قرال بن أسمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فعلا أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا
يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المهل من القرآن العظيم من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن معوذتين وما حللناه من لا إله إلا الله هدية بالغة واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم خصوصا إلى المرحوم محمد كرل بن عثمان، ثم إلى المرحوم حجة بن حسن بنت مدن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل إن كان محسنا فزد في إحسانهم، وإن كان مسيئة فتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبهم واكتف كروبهم وتقبل منهم حسناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم، واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، وإثقا لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi kalau ada satu induk kemudian punya dua anak di Geraha Bangun ini, bila induknya ini meninggal di sini maka dua-duanya mendapatkan takziah dan mendapatkan santunan. Kemudian yang keempat adalah tanah BSKM tidak bisa dikebumikan selain anggota BSKM.
BSKM. Jadi kalau ada orang meninggal di luar anggota BSKM atau tidak ikut BSKM maka tidak bisa dikebumikan di tanah BSKM. Jadi kemana larinya kita? Dikembalikan lagi kepada RT masing-masing. Jadi mereka berembuk. Namun yang menjalankan fardu kifayahnya adalah petugas atau pengurus BSKM juga. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah melayat ke rumah kami dengan senang hati. Semoga ini sebagai penawar bagi kami yang berduka. Pertama, ibu saya tanggal 14 Januari meninggal di sini. Alhamdulillah, saya mengantarkan ibu saya di depan saya. Yang kedua, mertua saya, bapak yang meninggal tanggal 14 juga, tapi bulan Februari, cuman bedanya 1 bulan. Beliau sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit di Turki. Ya, bapak itu dia tentara di Turki. Sama dengan suami saya dulu pertama juga tentara, tapi dengan beliau pensiun muda. Setelah itu dia ke swasta. Nama perusahaannya di Kansas. Jadi almarhum mertua saya itu 3 bulan di ruangan ICU. Pertama dia kena serangan jantung. Jadi mungkin udah keturunan juga. Saya juga keturunan kadang-kadang dia jantungnya juga. Jadi saya sekarang kadang-kadang bolak-balik ke awal prosedur Pak. Kontrol terus, kadang-kadang tengah malam kalau udah kumat saya bawa ke ruangan UGD. Jadi memang itu risiko, tapi kata dokter nggak perlu dipasang enggak, cuma kadang serangan nggak dipasang ringnya. Jadi itulah, jadi sudah 3 bulan bapak mertua dirawat. Nah akhirnya hari Jumat tanggal 14 itu dia menghanguskan napasnya terakhir. Kemarin mau rencana mau pulang bapak dan ibu-ibu, saya mau pulang, tapi si Ane itu ibu dari bapak saya, suami saya bilang tidak usah lagi katanya, karena di sana sekarang lagi musim dingin. Tahun dulu saya musim dingin di sana sering sakit Pak, karena kadang-kadang -4, iya -4, jadi kelewat dingin. Jadi kita yang Indonesia kalau jarang di sana bisa pembuluh nadi kita di hidung itu bisa pecah, jadi sering mimisan gitu Pak, nggak kuat gitu. Nah, jadi itulah perjalanan almarhum bapak mertua saya. Semoga dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu Rajah ke rumah kami ya menjadi tawa sedingin buat kami, dan bagi suami saya semoga suami saya juga kuat dan ikhlas menerima takdir Allah ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terima kasih, dan insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akhir April atau awal Mei saya akan berangkat ke Turki. Saya akan di sana mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Jadi mungkin rumah ini ada anak saya kadang-kadang kesini juga. Jadi bapak-bapak ibu-ibu gimana ya, sering-sering kayak ada anak-anak saya di sini, jadi saya begitu agak lega juga lah di sini. Saya senang bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal di sini. Kenapa saya memilih tinggal di sini? Karena saya merasa di sini nyaman, nggak bising. Sebelumnya saya tinggal di Air Tiris, itu di tepi jalan ribut mobil, kadang nggak bisa tidur. Tahu di sana juga nggak enak tidurnya. Amalkan dan kita hadirkan kepada keluarga kita dan juga kepada anak kita. Untuk selanjutnya pembacaan tahtim tahlil kita minta kepada anak kita, dan doa nanti Anda.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Pada malam ini kita kembali bertakziah di rumah Bapak Birol Kural. yang mana kita beberapa minggu lalu orang tua daripada Bapak telah mendahului kita yang bernama Bapak Mehmet Kural bin Usman, orang tua dari Bapak Birol Kural yang wafat pada tanggal 14 Februari tahun 2025 dalam usia 88 tahun. Juga Ibu Hajah Eni Hasan binti Malun, orang tua daripada Hajah Yunita Hasan Kural. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah takziah yang berbahagia, tuan rumah yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأجدادنا. Jadi kalau ada satu induk kemudian punya dua anak di Geraha Bangun ini, bila induknya ini meninggal di sini maka dua-duanya mendapatkan takziah dan mendapatkan santunan. Kemudian yang keempat adalah tanah BSKM tidak bisa dikebumikan selain anggota BSKM. Jadi kalau ada orang meninggal di luar anggota BSKM atau tidak ikut BSKM maka tidak bisa dikebumikan di tanah BSKM. Jadi kemana larinya kita? Dikembalikan lagi kepada RT masing-masing. Jadi mereka berembuk. Namun yang menjalankan fardu kifayahnya adalah petugas atau pengurus BSKM juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah. Terima kasih
saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah melayat ke rumah kami dengan senang hati. Semoga ini sebagai penawar bagi kami yang berduka. Pertama, ibu saya tanggal 14 Januari meninggal di sini. Alhamdulillah, saya mengantarkan ibu saya di depan saya. Yang kedua, putra saya, bapak, yang meninggal tanggal 14 juga, tapi bulan Februari, cuman bedanya 1 bulan. Beliau sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit di Turki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Pada malam ini kita kembali bertakziah di rumah Bapak Birol Kural. yang mana kita beberapa minggu lalu orang tua daripada Bapak telah mendahului kita yang bernama Bapak Mehmet Kural bin Usman, orang tua dari Bapak Birol Kural yang wafat pada tanggal 14 Februari tahun 2025 dalam usia 88 tahun. Juga Ibu Hajah Eni Hasan binti Malun, orang tua daripada Hajah Yulita Hasan Kural. Salam tidak bosan-bosannya kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana firman-Nya selawat semoga kita termasuk umat yang dapat menjadi mata untuk amin ya rabbal alamin. Ini saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Qur'an, yang saya hormati Bapak Ketua من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المهل من القرآن العظيم من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن معوذتين وما حللناه من لا إله إلا الله هدية بالغة واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم خصوصا إلى المرحوم محمد كرال بن عثمان، ثم إلى المرحوم حجة بن حسن بنت مدن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة
ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل إن كان محسنا فزد في إحسانهم وإن كان مسيئة فتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبهم واكتب كروبهم وتقبل منهم حسناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وإثقا لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jadi kalau ada satu induk kemudian punya dua anak di Geraha Bangun ini, bila induknya ini meninggal di sini maka dua-duanya mendapatkan takziah dan mendapatkan santunan. Kemudian yang keempat adalah tanah BSKM tidak bisa dikebumikan selain anggota BSKM. Jadi kalau ada orang meninggal di luar anggota BSKM atau tidak ikut BSKM maka tidak bisa dikebumikan di tanah BSKM. Jadi kemana larinya kita? Dikembalikan lagi kepada RT masing-masing. Jadi mereka berembuk. Namun yang menjalankan fardu kifayahnya adalah petugas atau pengurus BSKM juga.
Godok dah banyak ni. Dek kolnya membongkarnya ngawuran ada. Suap minantu kan bakal keliput ke dia. Suap minantu. Nah, acara makan bersama. Nah, seperti inilah adatnya cara makan bersama. Maşallah, ölürüm valla, giderim billah. Ah ne de güzelsin, maşallah. Hadi hadi maşallah.